जों दिनै स्पेशल कक लामो टिएमबी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल नि स्पेशल कक लामो मानखा जोंनि लोगोआव बरं गोनां सार क्रिट किशोर क्रिट होनदि किरिट होनदि ओके बेलेखैनो हामबाय सार फर करेक्शन किरिट किशोर देबबर्मा ओके जों दिनै टपिक्स नाहाका बेलायखेनो ताबुकनि अजराव अबनो तामने प्रिफरेबल कैसे टॉपिक्स नि वन सुगो बो बागै जों नाहारका त्रिपुरा एंड तिप्रासा हंखे त्रिपुरा एंड तिप्रासा तांगै आसमसा अककनो कासालायनानि नांखा जों जत साइमानो 184 जना राजानि राजबंशनि एडमिनिस्टर खायजाक शासन खायथांजाक अ त्रिपुरा हा हंखे अ त्रिपुरा हानि लाइबुमा बेलेखेनो कलकमा ताबुकनि अजराव फायै जों अबनो मुइतुनारक थाय त्रिपुरा एंड तिप्रासा बिनि लाइबुमा तामो प्रेजेंटो पॉलिटिकल सिचुएशन रक न खबुई जुदा जुदा कक मुंग्रक दिनैनि अ कक लामपान्डाव तंनाय नरक पायसाक जरातै नायतंनानि बागै कयमुंनारगो हाइके फ्राइडे के सिनि सार किरिट किशोर किरिट देबबर्मानो जों लामसकनाय हाइके सारनो तिनि जोंनो जरा रुमानि बागै बेले बेलेखेनो हामबाय जे जों दिनैनि थानायाव तुइ फाइका टपिक्स त्रिपुरा एंड तिप्रासा पहिलावनो सार नन सोंना मुसुमानि बाहाय तंजा साग्रा सिथि आओ खुलुमका टिएमबी बिदिसन जी नों सपख्या अजराव आन्थानि कैसा कगलाम पान्दा संस फाइख्या बेलायके हामबाय लामसगो ताई जरा खनाय नाय तंनाय रक ताको बुखुनो आं खाका हामिया फारो जतन थानो हामारि फाइथों आं गाहामनो दङ ताबुक आसक हामिया तंगिया आनि तांमो आं तां तंगा जाव ताबुक जरा इनका ताबु नों मायु कैसे सामों मानुखा ओ जे त्रिपुरा ताई तिप्रासा बाहिके ताम बक्तिके फाइक्या ओ कैसे सामों कक सालायमानि बिसिंतै हामबाय न सामों कैसे तुइ फाइमेन बागै बेलेखेनो हामबाय सार हंके ताबुक जों तो डेली सिनि लाइफ न परिचालना जदिव जों सिनि साकनो पानो जों परिचालना खायनि सिनि कुनो फान करै केबोनि फान बायनो चलिवो डेली निनि जे दिन पार अंना बागै निनि स्पेशल सुरिमुं तामोटो आनि नाहारमुं मुसुंमुं हिंदों कैसा आनि मुसुं मनिंखा आं बरक उंगै आसायख्या बरक बाय तंगै बरक बाय सामुं खायनानि बरकनि बागै आं साकनो जततुक हामजागो स्नामनानि तिसानानि सासानानि आबाहायनो आंबो आनि गानानि ताखु बुखु बमा बसा बरक बरनबो जे मानसाक जरतै सानानि तांनानि लगिरनानि हिमनानि आबुनानि कैसा एकदम बखानि नाहारमुं थिनानि बागै गते थाइजा हंके आं तिप्रासाबा ओ तिप्रासा आनि सिनि दफा आंबो बरक करिके आंकरिके दफा बकरि गे दफा नो आं बाय दफा सों आं ताबु ओ दफा बायनो तंगै आनि नाहारमुं आनि वानसुकमुं आनि जे थिनांनि बागै जे नाय नुगै तंगै थानानि मुसुंमुं आबो कैसा रनानि आं चेंखा आं एमने जिसु ख्रिस्टनि सेलें आगे सोब्रे जिसु ख्रिस्टनि जेफ्रो आं मानो आनि लांमा
ang saimangka ang sabo ani o hawo phaimani nahar mung tamo tai amon pore ang biang tamo ungnai abo bebagno sai ke bible sijak sajak Jisu Christ subrai bo saiklang thamani ke abo a asik kok ni bisung kaisa kok ngkai Jisu kaisa kok samani o hayung snamnai kaitor sungsana hamjaka bini songdari sajlano rohorka abo Jisu Christ rohorka o hawo nge jibono poito khlainai bo komoria kedo mothangja phlai manna tikhe rohorka bono je bono poito khlaiya saknai tethaise aro kok logiu tong kok thai kaitor Jisuno o sungsani boroni chaya chugyano kutugui kului majra benna bagi rohia kedo sing joto chaya chugya tongphano sini subrai maya ganang sono majra benna bagiya kedo mothangna bagi sir horo mothangna bagi abo kuno o jagoto abai jinise mothane bolte sing sumsok pap theke yognani tai sini mang kamamai ulo motai chaman ulo sini phola sing mol brum brum kaitor bai tonginani abono tanglangka khlailangka sarlangka sini bagiti khokka kalwari krusakabo thanginai phobjaka saltan salo basaka 40 din pore bo kok tebo ko ham saiklangi bo chukna ho thanga tabu kase bin dagimo ang manka tabu nang jeta norok anthani sringmani tabu o hani borono phringdi a kok thai abo bible jara pornebor simon Matthew chapter 28 verse 19-20 ang no je kok ham kaham o hani kok boroni kok tai ulni kok sungsani chukna hani kok samani abono norong buino ma phringnai abono kaisa ani tabungni ebong thinangni naharmu khlaimu belekede hammai sir hangke ha tabu phadi ha nini thaneo sang silaina musumangke Tripura tai Tiprasa jehetu kokba sang kubunni kokno tinini ojorao tubulailia sei 1949 সালনি 15 অক্টোবর মার্জার এগ্রিমেন্ট খাই সাইন খাইলেমনি ইয়াগুলো ত্রিপুরা হাসতে তাবো ভারত হাকটরনি অন্তর্ভুক্ত রাজ্য আফরনি সিমি রমই ফাইयै উসকাং 15 অক্টোবর 2025 লাইখা গোबां मा कलक मा बिसि Tripura sarok bahai tongja tamu nuk bahai ke borong ni asoron thinang bahai ngiman kisa sengno explanation khai khanarna ni bagai koibong narugo sir please hambai omo belaino nangkukmani bekhani nangkukmani tai seng sini Tripura sarok wansuk mani kotor kuk wansuk mung o kok phiaba abo ani saicuni kokya karon angbo Tripura sa tangpon je kok thaini samani Tripura tai Tripura sa aboni kok yapang kisang sainai o wansuk mani besang au phene Tripura mungke abo poila phaiya dofani mung baise Tripura ango je seng Tripura rok tongmani jaga se Tripura hanjago ge tawke state khobjaka acha o Tripura omo actually tui si abo tui pra mane bupra ang tabuk detail thanglia yang yagrani phayo yaksini phayo buskang phayo ya ukung phayo abo no bupra abai tui yang ni kosugui family bupra a ganao a paro tongnai bosong seng abai poila agi tipera hanu ba tipera tui ni bupra sa hamani ke busa sabo busasi o tui bupra ni busa mane jemon asamo dimasa ni khnagana ro dimasa abo asle boduba dimasa ro boro tui no dui hinu dui sangga tui hinu ti English ni tune go to t sangta bo hoy toro Tripura India sangga t
Ege boro ke dimasa man timani besa. Timani rukungo tongne dok. Sengbo abo hai tibu prani rukungo tongi phainai o do pharo ya phan chini chusu song. Abino ti bupra besa ti pra sa ngata ko he. Ege boro tabu agi sepi kya. Abo bot to yang tabu oro salia. Kar dispute ngi mano. Abo ane aroni tongoi phaite Sengto oroni uro thango. Ge bathak phai o jaga bo. Happen sini tipera sa abon khibia. Ge oro phai jokhon phai ka gena mo sini dofani mungno kitingi se o Tripura hangu. Ge tab Tripurang khata. Tab Tripurang phan to ha kintu Tripura. Haise. Tripurang thaga. Omo hai. Getau nung sengka tekesha tamu wansuk odopa merger agreement ni sekangbo abu tu sukangusi nung seng saka 180 ha bubagra ha morgi thangka ngetabuk seng India bai kubuli thangka kathai thangka abu English bai na merger boro bai kubuli thangka Bongni bisingo habi thangka Mars abo to balu yakho abun segang usini kusung habu bagra rok borobo je bobagra ngai phaikya ke 184 sini bobagra ha bobagra paithak Bir Vikram, Bir Vikram Maniko Bahadur. Bo kaham no wan sulangka. An susu song babu song salango bor seraja nung ang tu nugya. Ang tu one buri thiman ulu sanga sayo. Ke bele maya ganang. Bele hamzago. Tai bini besarok no haikok sapo. O besarok. Tongma ko song besarok phaitungu. Norok rishum hai thansang bai dini show. Rishum zaman sakabo bini belai ke kerang kabang ma pisa piring phano ayeng ya phangke thansa. Rishum thaisa se belai. E abo hai kok kitari sini bobagra salang pho. Okay. Tarmani abu simia sini bobagra Simon kha. Kobon dofaro phaitung tabuk. Ita wandi dofa hanmani. Boro bangi thangang ke ani dofarok kesere beng nai tong kesep bele dobok lai nai. Ege bo reserve kheklang thanga. Awodang salia onek jaga khanaka koyek hajar borgo kilometer reserve khaikya. A reserve khlai jago no tab sengbo hoyto ADC rok khaglekya. Kobon dofarok jaga paimiya khlai klang thanga. Omor kaisa bini hamzangmani phunuglanmani mari wabin dofane beleka hamzago thinangni bagoi ulni bagoi amo bini wansulangmani hoyto bo sakaya sinne matai chalangkha to bo kaisa wansuine omono khlaiklang thanga ege bini besarok poriwine kuchu kotorung kathang ninai এই যে কলেজ কাইসা খুলনা যে wansulangmani bo MBB college abo bo khlaimalanglia bini hik isri Kanchan Prabha saimano bo matai chamani jaguluno Kanchan Prabha Devi a MBB college na khuluka gayang nini bil ko dharmanagar phajingo kaisa bini mongoi ega udui purbo bini sajla kirit kishor ta product sabni bini bufani mongoi KBI institution khlaiklang thanga Serengtheng nuktheng mogol kiyoktheng kahamke sak basai thanani ta thinani bagoi ani besarugbo kusung thangai hamai thanani bagino sini bobagara wansula khable ngetab so wansuino a MBB college poi leino BA pass omuk pass khlailai nai tab nya thangba kya mondri busaba kya kusung tabu college te bongri ferengka Even Dosro, Abun Porika Dosro Deborma.
1947 জনশিক্ষা আন্দোলন খাইকিয়া ববাগ্রানি ইয়াক দङ आरो आब' नीलमणि दत्तर तै कयेकजन बरक थांगिनाय बबाग्रानि थां सायनाय 350टा स्कुल रिकगनाइज खालायदों पैसा किसे मिसे रखा हानि बबाग्रा बीर बिक्रम कैसा सिनानि नुंगानि लेखा फरानो एजुकेशनो गलायखे खानाङै वो लामा खायगलां थांगा दिनै बिनि तमुं वान सुमुंनो याप्रि रगै ताबुंनि जे सिनाय नुंनाय पलिटिकलबो ताबुक दङ आबो जेसबां थों कसाक फानो कुफुर फानो कांग्रेस फानो सीपीएम फानो आईपीएफटी फानो दिप्रामथा फानो बा तमा तमा पार्टी दं तुं ताबुक ककरै बरक किन्तु अबहाय याफांनि सिनाय नुंनाय सिना हा बबाग्रा बरकनि वान सुगै नाहारै साबैनाय थिथि खै क्लां थांनायनि बागै खायलांखा कतरको हके रिजर्व खै क्लां थाङा न निन दफा थांथारनानै किसाम तबेसांके सुरंनानि सिनानि तेबो बय बाक्सा सिनानि सिकेसन खायना बोले एलएम फायनाय लामा फायनाय खायनानि फान फायनाय निने एजुकेशन करि किच्छु करि आबाके चाति हाय हेके आ खाय क्लांमानि हामारि आबोसं मानखा मानैनाय ताबुंनि लीडर ऑफ अंखरका रिलीजन बो ताबुक सानथांके सिनि असय खामायरवा एक समय तंगो मताइते तारेलै फैगो फेबा तिप्रा सारो सिनि दफा हिसाबै संके दै हिन्दुया अच्छा ताबुक बीरचंद्र मानिक्य बुबाग्रा बसावरं सायदमान आबुंका बीरचंद्रनि बसालामुखा राधा किशोरनि बसालांका वीरेंद्र किशोर वीरेंद्र किशोरनि बसालांका वीर विक्रम मानिक्य किशोर तारमाने बुबाग्रा वीर विक्रमनि ताम कलायखा दादु कलायखा बिनि बुफा वीरेंद्र बुफांका राधा किशोर वीर विक्रमनि बिनि दादुनि बुफासिं थागा वीरचंद्र बिनि मुंगिताब लाइब्रेरी खायजाक दं आगरतलावा वीरचंद्र लाइब्रेरी बसे हिंदू धर्मनो तुबिनाय ताव मूर्ति पूजा हंबो काली महादेव निनि ए जे दुर्गा बेबाग तुबिने बनि जिनेबो हिंदू राजा नि गोशिका के देखसिल जों हिंदुया चिन्तिब्रा सारो जोंका मंगलिक जात जों फलानो पयटो खायो अब कैसे कथमा आं जस्ट खुरसावनो त्रिलोचन महाराज एक समय बलंग 7 दिन सप्ताह कैसे थांगिनाय आरो बरक वानसुलायो मतायनो मिसि पुन तक राथालाई हानि हामारि नुखुंनि हामारि दफानि हामारि सानो आबाहाय केसे स्पिरिट फलानो पूजा खायो आबाहाय जातसे जों आबन बै जोंका एनिमिस्ट एनिमेल থেকে एनिमिस्ट एनिमेल माने माल मातानो राथारि पूजा खायनाय आबो जों एनिमिस्ट जों हिन्दुया जों एनिमिस्ट से एगा जखन बीरचंद्र থেকে ओ हिन्दु फायगे ताब तो सिनि सिं से दंसिउ आनि सिं दंसिउ ताबो आ हिस्टोरी कैसे आं मानमानि बागै आं बाइबेल सालसा मानखा ए आपुन आं जिसुनु सिनि कथाको कारण जों एनिमिस्ट जों फलन खुलुमो के हिंदू धर्म के दाल बिदल 33 कोटी मताय पूजा बाली कष्ट अब बिगारन बागै बेलेने कष्ट दुर्गा पूजा कायने से लाख रां नांगौ काली पूजा कायनेबो रां नांगौ नाना रकम अब बगिनो अमो कैसा सिनति प्रसार तुरुक कैसा दफा हामन थांके नंबर 1 तमनां बुंनि एके कैसा पॉलिटिकल लाइन दंना नांगौ तेगेसे बेनि एजुकेशन शिक्षा विभाग दं नांगौ तेगेसे बेनि इकोनॉमिक रां पुसानि दं नांगौ तेगेसे रिलीजन ओ चारटा पिलार धर्म कोनजि मा साचिनाय धर्म तेगेसे केनि एजुकेशन शिक्षा
teke seke nini economic rangri ni halok ba rangri teke seke politics abo neta kaham kotor sai bongno parlamento ba assembly pathu rohnango boro kaisa meeting committee form khlayo assembly aro koglam salayo besango tamo khe bahai ke khlainai khlaya plan program khlailani abai boro kaham bokhol gana kungo sing bongno hoito tini MDC pa hangka ADC wo MLA pa hangka Bidhan Sabha MP pa hangka sing parliamentary abong bisingo tesa top minister ungphato ko he boro actually sini hanom mo thangnani sini hano rangri ni halo sarnani kharnani tai desh kaham ke buni ari yani yognani asam bol tango ingreji bi bor mas hachenai nini economic development nini education development nini eko nini protection sob kisu bor byabostha khlayo abaka bong samong abak kori kingya getta ke nini education ka tam nang sina nangnai sina nangnai tamo bopti agi tabuk tamo ge tamo bopti ojor tong kabuja sina krung kom thana krung boyo siklang thangmikya abon puri nai aba hikrino sing sisanani bagai tebo kaham se kaham sinani bagai education dorkar ege economic bahaino jotono kom puisa eki kom bes rang puisa khabaithang janjani nukungja sak basabaithang ege rang rung ajinan sigang ke tam phai ko sen u school patho go sere khraino thinani bagai bor kaham lekha bor khlaya ogine chakri habaithang dormai mantang dormai mani salary thin ko ke dormai manthang manne bor kaijamnai borjongnai nukhum khanai ei haikino thangsini teko abone education belai kaham abora ajabo mubagrabo অঞ্চল তাকে রিলিজিয়ন ধর্মকে আবো কোনো এডুকেশন বাই আসিক সম্পর্ক করে আবকা পৈঠনি সম্পর্ক ফেট বিশ্বাস একে গুরু বাসাও এই ধর্মনি ইয়াফাং বাসাও তাবো ও ধর্মনি কক সান্থাং সিনতি প্রাসানি বিসিঙ্গ নাদি আবো কিসা বুসিনা ক্লাইও ধর্মনি বক্রক ইয়াফাং সাবংনাই গুরু আবো ল্যাটিন ভাষা গুরু তাও নেনি ধর্মনি যে গুরু নাই আবনো ধর্মনি বক্রক তা খ্রিস্টাননি ধর্ম সংসনাই বুবাগ্রা সাব যিশু খ্রিস্টান যে মানে খ্রিস্টিয়ান তা মুসলিমনি ধর্ম সংসনাই ইয়াফাং সাব হযরত মুহাম্মদ বকা ফাউন্ডার ইংরেজি ফাউন্ডার father of Muslim religion. Christ is the founder and the father of Christian religion. Tao phadi Buddhism ni founder and father ba songsanai baba ya phangka Buddha. কিন্তু Hindu ni ha ke kisa ang nono uttori mia. Kare Hindu ni babu founder thikre. আচ্ছা bung thikre. Boni motai mangsim si 33 kodi pho. Ganini group tabu Horyong tongkyabo. Abu ki Hindu no. Onugul thawung no ha kidaw phi Hindu to ha. Boyre ki dol ke yang Sri Vishnu. Kintu Hindu ni kaisa mong abone andaro amor bebang cult man group. Eko oboni founder sabo. Kuri. Yawana big question tabu. 우싱콜 행자ong 따돌이 등 힌두로 앙비 힌둥 파기야. 그래도 무일리 저토노 founder father 동 크리스천이 founder father Christ 부ddh니 founder and father 부দ্ধ 무슬림니 founder and father Hazrat Muhammad. 그래도 힌두니 founder and father of the Hindu religion who will be প্রশ্ন তবু বড় চলিতংলে요. 잔잔지 부시티 응튼 아버는 kuna hamia sana thaimia tam ke borok noang koinamu sungo borok kaise one founder phadi one founder one father jo desh bo kaisa ha yogi phegen ke chini indian ni father sabo mahatma gandhi bangladesh sabo sheikh mujibur rahman iya bahai jat omongka chini kaisa dofa hamui basai thanani abon bising sobse important powerful ka political group
ও পলিটিক্যাল গ্রুপ ববো চিনি নেতারও ফাইকাবলি দশরথ দেববর্মা জনশিক্ষা আন্দোলন ফাইকা ফাইতে 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 কে দূর মুখ হাবসাইয়া 1967 তাও থিবিকে রমেশ দেববর্মা দ্রাউকুমার ইয়াংসং আস্তে আস্তে হলো চিনি দা হরনেট সং ফাইকা চিনি শ্যামাচরণ বাবু সাবজু ফাইকা নগেন্দ্র সং ফাইকা ছাত্রবরক সং স্টুডেন্ট বিনি ইয়াকুদ্রব এগেই যে কোনো বড় ত্রিপুরা উপজেলা যুব সমিতি খাইকা খাইনে বড় নাহারি ফাইকা বড় কাইবরি নাহারি ফাইকা নিনি 60 দিল মানে অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল রোস্টার মেনটেন মাখাইনাই চাকরি নাম্বার বরক হিসাবে বরক নাম্বার নাহারি এখানে নিনি জমি ফিরত আউপরকে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ল্যাঙ্গুয়েজ ও মাখাইনাই এই সানলাই ফেলিকা ফাইতে 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 কে जों অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মানখা রোস্টার মেনটেন মোটামুটি চলিখা তাকে রোমান স্ক্রিপ্ট কক বরক চালু করো আবুকে সোংমাইয়া হতাও জোরা তাই সাইটसन থেকে জায়গা ফিরত আও মোটামুটি মাইয়া মাংখা কি তাও বক্তি তাম চলিয়া বাং সাইমিয়া হে আবন পরিংখানে খাপসাইয়া কিসা আরে দল তংকে দাল বিদাল বংশজাত আর চোয়াক রংনাইনি জাত সিনাল জাত চুতা জাত ওয়ালেকরাক জাত বইনো হামারি খাইনি জাত বইনো সরাইনি জাত কাহাম সামু খাইনি জাত হামিয়া খাইনি জাত একটা বসং তঙ্গু आ बसंनि दाल बिदाल न चाबजागै फाइबली आ मैनो कक बांलायता ओ पलिटिकल ग्रुप ए बा सानो हामजानाय जात बसं फायनाय ए आहिंगिनाय बर हयतो कसारा थातागनि कक बांलायखा एदिसि मानुन पुरे टीएसपीपी इंखा लॉस्ट एस्ते आईएनपीटी आलादां पिखवा आगुइ एगो टीएनबी एगो ओलो हाइंग टिंग देखनो आईपीएफटी फाइखवा 2000 11 ताम तामो ओलो पाइथागो कक बांलायखवा एगा आईपीएफटी निबो तैसाक आबन बेदेक अंख्रिनाय 2009 त्रिपुरालेण्ड नि सालनाय फालिखवा सिनि नरेंद्र चंद्र देव बर्मानि को जिनि याक्टे बिनि दलबाय गे ताव बरबो बबो मथाय चालाहा जथन मा जानाय आयु पाइखेंके मथाय चाखा के बरो ताव ताम जानाय कसाय तंग फियाबा किन्तु त्रिपुरालेण्ड आबो हाय हाय ताव उराम उराम उथुगु कसा कसाम उस्ताखौ गथै फैमा हाय के yang आबो पाइखेंके तामखा त्रिपुरा मथा नि फाइखवा बंग नाहारमुक्त कतनो बर ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड हिनसेखवा ग्रेटर जे तंगमन आमसे देसे कतर 1956 नागालैंड नो ताबो ग्रेटर नागालैंड सानलायका जवाहरलाल नेहरू याबो हयतो बर मालिया मिजोराम सानलायका ग्रेटर मिजोराम 1986 राजीव गांधी थानी लाल देंगा संग एमएनएफ सरेंडर खालायनाय बरो एग्रीमेंट खालायका देसे ग्रेटर मिजोराम ता त्रिपुरानि बो सानलाय बरो जाम्पु हिल आयें कासार डिस्ट्रिक्ट मिजो दङ आजों आहिकले जेखाने मिजो दङ आरो मिजो आहा सनमारनाय ए ग्रेटर मिजोराम जोंबो ताबो त्रिपुरा मथाबो सानलायो आव सिनि बरक तो ताबो आसामाव दङ कासारि रग सिनि बरक साबो गै बांलादेशआवबो दङ आबो ताबो गुबुन इन्डिपेन्डेन्ट हा एगा हयतो आं साइमिया त्रिपुरा बारे हयतो मिजोराम दंफिरो सिनि ब्रुरो मामिट डिस्ट्रिक्टो अमन वान सुइनो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड तामके बंगनि बेखा आं काहांके बुसिमिया बाक्सा साउ सेन कालचारल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानु होनो बाक्सा बंग नेतारो फियाबा जरा सय कुबुई सानाय रखा बक साउ जे ना ग्रेटर मान से फुवानस नांनाय जस कांग्रेस तो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानि फैलिके ब्रो बेले काहामको आबो हाउ ग्रेटर बेनिफिट अगेंस्ट लाइन ग्रेटर गेताव को उराम बरो बताव सबसा तामनन लायो चेंसिंग लाइ फिरु आबन परेंकने परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन लास्ट फाइट ताव के
साउका चिनी मथानि जे फाउंडर जे 2028 राजशासन उन्नाय साइमिया बक्ति राजशासन जन फाइनो राजतंत्र दा फाइपिनो ओमफ्राय ताव खनावका 2028 त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर जानाय बेले काहाम कारण अमर फाइके तो काहाम लै ओ चीफ मिनिस्टर अंत तोंग्रा खांके तो खराबिया दशरथ देवबर्मा तो एक समय ये सीपीएम नि शासन खाइफोरु कम बेस काहाम खाइलां खबर माध्यमिक फेल आसा थिनांनि कोनो लामा करै बावनो कक बर' रक मास्टारि क्लां थांबाय क्या बं बोसोरफोर इन्जिनियारिं थां उमुंखा आन नगना दं नाइन जरे परिजाक कक बर' चाकरि मानका सिनि चिन्तिफ्रा जोरंखौ भाषा बसो कक बर' अर्थ साइदामान तामो के कत बर' मास्टार साबो कत बर' टीचार कक बर' टीचार माने कत बर' टीचार कक बर' टीचार हाइदा कत कोन जिबि साइखनारो आ कुकुनो कत बर' हामारि फाइकाबले बिनु खुंग इंजीनियर दं ताव डॉक्टर दं गाबो दशरथ देवबर्मा जे डेपुटी चीफ मिनिस्टर लांखा होय आबुन आगे एजुकेशन मिनिस्टर आप डेपुटी चीफ मिनिस्टर आप मिनिस्टर लांखा चीफ मिनिस्टर देशपांगथों रिक्लां थांगा खलाइका जतो तो बरक तामनि खलाइफिका ताव सिं ताम मानखा आबो सिं नुखा गताव त्रिभुवन सानेरगो बुसु जत्तै बाहाके आबनो तुबके तुबि द मानका ताव भाई सिं ताव साइमानो आबो खापजेन बे ग्रेटर त्रिभुवन फाइका का आबो तामनो बुजुगुइने तिनि ग्रेटर त्रिभुवन बिसिंगो आ खतल बिसिंगो तमतम आबो आंबो साइमिया आं बंनि कैसे खूब बिसिंनि नेता बा पब्लिक एक सपोर्टारिया जे गोपन कक आं माइया के ए हाइके ताव फाइलि तंगटाको आसु जत्तिनो तिनि ओ जे पॉलिटिकल नि चिन्ति प्रसाद नेता रक वान सुगलै तंगे माने आरो न आंबो वान सुइ तंगो बेलेगना हामबाय सार हांखे ताबो बिसिंनि न किसु माखुर चालायसनाय त्रिपुरा सारकनि कैरेक्टार अनेकता अरनि उरो बाहर लाइमोननि कैरेक्टार किसा दं ठीक केबो साननि नायख्या इमोशननि बागै आबो देरावो अच्छा केबो साका आबो कन्सासनेस गरैनि बागै आबो देरावो ठीक सर ताम सानाय अब बेपारो आओ त्रिपुरा सार के एक्चुअली शुद्ध इमोशन में चलिवो नाकि कन्सास गरै यंगै दङ ताम सानाय सर बेलाय हामबाय कैसे एग्जाम्पल माने कक खितारि आं किसे सावनो न आनी बुरै कैसे कक साव बो कमबेस अनेक बिन थाना आं सोलोङै मोनाव बरक चिकनि थामथिंके बुखु गफौ बरक कतरनि थामथिंके बहगफौ माने बुइनो सैया बहग तंसौ एके बरक चिकनके बुखुबायनो हाने कुटुगुइ जाता वालायनाय सेस खैखिरफौ गाबो खोनाखनाय अनेक वानसुकां अब ताम मानकक तिनि नों जे वर्ड इंराजी में दुइटा जे सामानि जे इमोशन सर एक सेकेंड सर प्लीज नों जे इंग्लिश कक थाइनि सामानि इमोशन कॉन्शियसनेस इमोशन काबो टेम्पोरारी कंडीशन टेम्पोरारी अच्छा जेफ्रु खाका मुचुंखा आफुरा मुनिखा मुनिन जरा काबना जरा काबिरखा अब काबमां तंफ्रया अब का इमोशन अच्छा अब टेम्पोरारी इंग्लिश नि बैकग्राउंड कॉन्शियसनेस गाबो कौन जे बे के चेतना
চেতনা তামো তাও নং বিডিশন নিনি দল বেবা কাইজা কইয়া নিনি কামিও বুড়ি জান জান যে চাতি নাই থুতই তুবই বেবনো সাসে বামবাইয়া হেগেনি ইয়ার সং বায়াব সং বেবনো বাবু হুজাখা হেগে এ ইয়াংসে nei বসি বিহি বারিং যে তিরাই কিনে বাজার মেলা রো থাংলাই মানু খনং তাবু তাবু নং আবু নুগুই নাই যেটা নং ওয়ান সুই না খা ইস আমুক কাইজা নাংসিনাই Kalashimi sijang sokwa. Ani bayab song khorok bani bisingo bebak se buri tu hibi kya? Dengan nogo bo hanza go tamu nang bura khana kya ble. Baknai punai kya khose punai kya. Kajak pasi di sedap ke. Abka ini thani paisho pai kasya barja. Conviction. Poza. Abuk klaim kese an khakchang mansinai. Abuk Klai cara soka kese ang tik jaksinai ang kubui munishu jaksinai ang munishu jaksinai borok jaksinai engka abai jodi ungi angke neng borok munishu ni bekhamaiya o suine jasman puna saprag ni salo bahai kitung bomin the phaipinai kar bin thani consciousness kri bisi ei ambagino sini borok simini ang sana thangya ti prasa simia যে বরক আমায় খানাঙ্গই বুচি উইনাই ব বেলাই অমন আমায় খাইকে ম চাও ম খাইকে ম চাইয়া ম খাইকে অমনি বাগি আং খাইকে রমি দফানি বই আং খাইকে বা নুকুং বই খাইকে বা আং কামিনি বই খাইনানি নাঙ্গো আবাই যখন নং সাই মানসুকা খানাংসুকা nang khajan ki kitu ni nukong ni kami ba ni dofa hamnai a permanent thanai abunin thani chenka a burden a poza a bukhani je musung mani sisa mani terman mani abu khaike nang thinibo age dosor de borma salango bini bihingro saiklanpu chini former chief minister Ang joto musungui, wansugui, samung tangai, himi paimani, an dofani bagai. Ani musungti ang klay malang liya. Okok salang kapo, akok ang kanakata. Karambini bihik junung kani year mate. Betul si podi podiwo, angke bud jungu podiwo. 1975-4-11 Borani bayab Boto kajaki thanga Gongreyo Kollanpuro Amu kajaki ki dubin nogarno Kollanpuro Joymoni kopro parawo Gang thango payo Apu budjongo study khaitung Okogno angkhanaka Thiachin seka o kok salangpo sori haime jahun khan angtim ani musumani khaina nei je romoi family abo khlai malang liya actual tam musumani bini musumani ke boto poila saka raja sono lekha pora khairiya butua khlai seleng bua khlai tonka sengtabu lekha pora khlai sisari nai boba kaham boba haime no busiri tishan nang nai o rashtrantro baile sengcholi lakha এই অমকাছে বেনি বুসি মানি তেকেছে কক সং রাজা কুসুম কুসুম ফাইকিয়া কিন্তু বই সাইচুং মাংসে বেনি কক মাংসে ফুনাংসিউ এই বুথাই পাই দেখে থাপ বুথাই পাই মানো বেনি কক ফাইচা লরি খাকে লাংমাসে কমাই থানাই গা আবো তো চুক গিয়া গা দশরথ দেববর্মা বিএ পাস সুদুনি মেট্রিক পাস অবশ্য মেট্রিক পাস হেমন্ত হয়তো ক্লাস 9 জোড়া পরীক্ষা আবার বিন দল্লভ কিন্তু বহু গ্রাজুয়েট বহু লেখাপড়া খাই শিশাউই যতটুক বিনি যে এই যে কনসিয়াস মানি আর চেতনা বা আর শিশা মানি আর তেরমা মানি খাইনাই নাং মানি আবন বুঝিমান বইনা মনার্কি রোল মানে রাষ্ট্রতন্ত্র বাইলে সিনি হা লেখা তাবো নों তো রাজানি স্লাই যে তেব কাহাম খাইনাই মুসুংমা বলেনি দফানো Engkau ulta tahu botam nuglangka
bin dofano tongma kosomni bosarok bai abo ke raja salang mane bubagra bobu kaisa kok salangka nong ni bisu no gunda a babo sung sau nong ni bisu no gunda sung CPM khlaipano wan sabai tongphano no gunda mane sung kaisa chinio Ganamukti Porishod bisingo tipra saruk sabdagi tongna nangnai kidaw bebak sakses langlia hoyto saimia Ganamukti Porishod ni mungui electiono tap punya basa ya bro TUGS basaka INPT basaka IPFT basaka ba mothau basao kedini ke tangi Ganamukti Porishod au political kaisa ubul organization election basa di malia CPM musid basi ma tong shutabu nge Ganamukti Porishod ke kaisa nini ubusung tong shu CPM ni bisingo tiprasar ni yago tau Congress le kintu abono sunungoi tribal cells namka he tabuk nini BJP ru hainbo जनजाति मोर्चा फिर आ जनजाति मोर्चा नि बिसिं থেকে তো এমএলএ বাসার উপর কংগ্রেস হবে কংগ্রেস ট্রাইবাল সেল থেকে এমএলএ বাসার কেতনন কে সিপিএম বিসিং যে একটা সেল তংমানি বুকুম বরানি আবন থেকে নং বাসালি মালি আবলে তাউরা হয়তো আবনি বাগি যা বাবা খানাঙ্গই সালাঙ্কা বিনি সাকসাক আং ওয়ান সমতে চারি মালাংলিয়া হনে আও বাগি তাবুনি লিডার অফ যদি অমহাই নং মুসুমিন দংখা nang musuh itu apa? Tabu bikerang korsong, tahu itu motha five ke bro. Tapi kubunu motha ni motha five ke. Ezi Tripura bazar jubo somiti khai nai. Je consciousness cengkha 1967 o. Tripura bazar jubo somiti khai nai. Sangsili tiprashani man thaine tum nai. Bo tumui funuka edisi. Tui funuka bro. Bom je bishoch 시사가 제도난가 사이먼가 볼클이야. কিন্তু তাবুক যে তমেরও আবাই কিন্তু খাইমেন আং নুগিয়াখো ও জায়গা সার কাইসা ক টিউ যে সংসাই কালাংখা নক বিসিংহ গুন্ডা আ জায়গাও অবশ্যই ফরমার চিফ মিনিস্টার দশরথ দেবনি ইয়াক দङ দশারি হংকে tabuk kwbang ma bisiromui borok tongkha hingke borok o jagao obono question tisanan jaitogo tipramo thanile busuk ayugum khaba omorung khaba ঠিক hoyto ba jora kisar gradi hanlai mani no bahai ma tangsa nini te wan sukmao ঠিক না আবো ব সেনসো ও koksa abang semia যেমন আইনপিটি টিউজিস কক সাজিন একটা বুক টিউজিস ত্রিপুরা প্রদেশ যুব সমিতির শাখা যে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সানো जों तुमनाय दाबानादि वाइफाइ थिं दं केबरो इंदिरा गांधी बाई थांगिनाय सानथानि बसागा आनी कांग्रेस दाबो करि त्रिपुराव न कांग्रेस थबिदि फायदि आं ननो टिउजेस इको एडिसिरनाय गबरो आटातुं लायखा एलाइस लायखा अंग्लायनाय जखन गबेनो थांगा या सॉरी एक कांग्रेस टू फिगा 10 जनटा बुजानि कांग्रेस टू एमएलए आव सगयसे इंदिरा गांधी रिखिगा बर मान थांगा एडिसि एग्रीमेंट जे कक साका श्रीमती इंदिरा गांधी जी जे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंडिया नि खैलां हाबले मानथा हाबले सन आपरो सीपीएम कगना रखा नहीं कग रखा एके बरमुक आ कग नावि नहीं गोसी नाखा ए कांग्रेस बे आटा दंगि नहीं कांग्रेस ने 10 जन तो बुजानि एमएलए तुई फेकि विधानसभा हयतो सरकार गठन थैया आपरो बामफ्रंट सरकार इवेन निपेन चक्रवर्ती नि चीफ मिनिस्टर शिपनि अंदर तंगिनो बर पॉइंट विधानसभा आ बिल न पास लाइ पार्लियामेंट रहगा मनथागा कारण कासे कक दङ आबाय कक सानांग हरिनाथ देव बर्मा
Ani hoito dara goto. Botau kathang tongko. Koekdin age. Ani dol bai thanga. Bini laibuman sai khanaro ADC manmani. Ang tam saga saja man hiso. Nipen Chakraborty nang saga. Sung. আপনি যদি এডিসি না দেন আমরা প্যারালাল গভর্নমেন্ট শুরু করে দেব পাহাড়ে প্যারালাল গভর্নমেন্ট হ্যাঁ কি জায়গায় এডিসি দি রেখা আচ্ছা और প্যারালাল গভর্নমেন্ট কক যেহেতু ফাইকে বা স্যার ও প্যারালাল গভর্নমেন্ট সম্পর্কে তাবুকনি অ জরানি বড়গ্র কিসা হয়তো বা এক্সপেরিয়েন্স নলেজ আবো লেক ফানো তংমন অবফানো তংমন স্যার প্যারালাল গভর্নমেন্ট এমন একটা বহুত জিনিস যে নৃপেন চক্রবর্তী ওয়ানা জাক্ষা অথবা কিরি জাক্ষা সেগুলো কিসা চক্রবর্তী সাইখনার বেলায় হামবাই সিনা আমলো প্যারালাল সুট বলে বুঝি না তারপর পেন কলক আলাই মানে সিনা আমলকে প্যারালাল পেন নবনো ঢাকা যদি ন 50 ফুট আই তলাবো 50 ফুট মাংনাই কসারা কিসা চেপুই মাংনাই ও ইয়াসকু দখাও গা আই তলাবো ইয়াং সাগা সমান কিন্তু কানেক্টেড দङबो আচ্ছা আবনে প্যারালাল তাবো নङ ত্রিপুরা যেমন স্টেট ফুল ফেজ স্টেট হকে সং এডিসিবো ত্রিপুরাসানি বিষয় কাছে সরকার গঠন খাইনাই তাকে স্বাধীন ত্রিপুরা ইয়া সং কাছে গভর্নমেন্ট শুরু খাইছে নাই নং হাইনো রাং রিনি সমস্ত ডেভেলপমেন্ট খাইনি বিভাগ সং খাইছে নাই কেন্দ্র সরকার বাইসং দাবি খাইয়ে আবো প্যারালাল আচ্ছা নং বাইবাসং সং খাই দং সেটা ওদিন পেন ব তলাবো কোয়ার 25 ইঞ্চি এই ফুট ইয়া চেঞ্চি সাগাও 25 ইঞ্চি এই আবনে প্যারালাল হ্যাঁ হ্যাঁ সমান আবন অর্থ যে স্বাধীন ত্রিপুরা হাইয়া বা আলাদা ত্রিপুরা রাজ্য হাইয়া নং ক্ষমতা তৈরি সং ক্ষমতা না সিনাই নং পুলিশ মিলিটারি গনাং সং না সিনাই আইনটাকো আবনে প্যারালাল গভর্নমেন্ট আ কক সামাকা হাই তাবো ট্রিপার্টাইট অ্যাকর্ড বো সাইন খেলে কে আহি ফোন আবনো ইমপ্লিমেন্টেশন খাইজে গিয়া আবনো জলে উঠি প্রমাট যদি আবো সাকাকে বাহাইনি মানসার বেলায় হামবাই আবন বুই যে কনসিয়াসনেস নং ইংরেজি সাইডা বখা নাঙ্গই বুচি মনি আবো তো তং আং আগে ক্লিয়ার থাকে না ট্রাই পার্টি ইংরেজিনি মেন প্রনাউন্সিয়েশন কে ত্রিপার্টিয়া ট্রাই পার্টি বরং সাহেব রংকে ট্রাই পার্টি আবো কিন্তু একর্ডিয়া আবো এগ্রিমেন্ট সে এগ্রিমেন্ট इंग्लिश नी वर्ड आ कागज सिजक तंगो एग्रीमेंट एकर्डिया আচ্ছা আর তো 6টা সানলাইমানি আবন তৈছে কেন্দ্র সরকার নাই নাই রাজ্য সরকারের চিফ মিনিস্টার ত্লাঙ্কা বা রাজ্য সরকারের রিপ্রেজেন্টেটিভ একে মথা রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকা কেন্দ্রনি হয়তো আন্ডার সেক্রেটারি তংখা অমিত শাহনি পক্ষ থেকে আহেক্লাই 3 মান টিম এদিস ই মথানি ত্রিপুরা সরকারনি কেন্দ্র সরকারনি আমরা ট্রাই পার্টি বলনি এগ্রিমেন্টও তাম তংবা 6টা সানলাইমানি আবনো তুইছে বড় কক খালাইও দো এগ্রিমেন্ট আর ইংরেজি একর্ড সিজক করে তারপরে নেতার ভুখনাও একর্ড বাই এগ্রিমেন্ট কিসা ফেলাইও আর যদিও সামলালাই কিন্তু ফেলাইও আব যে প্যারালাল পেন ফানো তলাকে বুদাম করে বেল করে সদি জানি বুকরি বুদাম জোগাড় করে কে সাগরে তঙ্গ আর তেসে পাওবিন অন্যরকম ফেসিলিটি ঠিক তেমনি অম যে বড় 6টা সানলাই থানি বড় যেমন শুন আবো একদিনও ত্রিপ্রাসা মথানো বুদ্রি ফিকিয়া ফাইয়া তাও জরা ফাইকে তামুনি আবো উল্লি খবর যতদূর রিফাইদিংকে রিফাইগেছেন আগে পার্লামেন্ট জরি ফেকেবলে রাজ্য তাবুকে সাইমিয়াকো আচ্ছা আর সানলাই থিনি কাইসা কক দङ ও সামুংনো সারিয়াनि सिगां नर कोनो एजिटेशन खालाय मांलाक मांलाक माने हिमै थाङै
चिरि मकर फ्लाइ नों फ्लाइमांलाक आकक खाजाक दं आरो एग्रीमेंट बुझिगोदा किन्तु सोनो ताम बुजु फाइया 6 मास 6 month नि साव अब ताताल आं साव किरित देबरमा इट इज लाई नों कुबि कक सानांगौ नों तन ताताल सा जे बरक अमनो साताय क्लायो सायांके क्राइम अपराध अब आरो कुन टाइम बाउंड करै 6 month 10 month 12 months टाइम बाउंड करै आं आनथान जे कागज सबै मनि नियागलो आं सेमिया आनियागलो आं नायने के टाइम बाउंड करै अब 1 বছর পর नांगमनो 100 বছর পর नांगमनो मौनि इच्छा दौ अच्छा अब कौनि कक ताउ किन्तु नांगमानि कक फाइदे अब कगनो नांगमानि मबो नांगमानि ताबो जेखान टाइम बाउंड करै किन्तु खलायनाय हि साजाक खलायसिन सिगांनो किन्तु हिमि थाङै चिरि मकरंलै मांगला माने मुभमेंट खालाय मांगला एजिटेशन आंदोलन खालाय मांगला अच्छा फाइदे ताबो अब आ चैप्टर तन बाद्रि ताब फाइदे हेगे नोंले ताङै जलिबा ताबो 6 मासर ना कग्रिया बाखा सामाखनाव पेट्रो नेटार बुखुनि तांगा हाई लेवल नेटार लखनायां नेव कसर माजन कगना थां आपति ता साथिं फाइताबो नों जखन साइमांखा कय बছর काखा 1.5 বছর लाखियाबलै 18 मास माने 2 বছর कान नायतोफा हेगे नों साइमान दं ताबो जा आबो खलाय थथक इंलिया नों आबाय साइदमान आबो मान थथक इंलिया मांगलाका नों साइदमान आन क्वेश्चन आं सोंनायता न हेगे आबो जुदि साइमांके हिमसिरि जीत नावनाय अंकुर सिरि गभर्नमेंट सिंह तांसना करा करा खानो हाइनो बाय आं कक खालायमानि रना कक तांगरिया ताव जरा हेगे किन्तु बरबो साइबानो ए नरवे टाइम बाउंड करिबले 6 मास रनाय 10 मास रनाय बहुबाय सालायकेना किन्तु रिटर्न करै अब दाम करियाबो नरो फेवंखै सालायला करियाबो ए अमो काइसे सिनि किन्तु देराखा आं साव परिसर कक आ समयो सिनियो ट्राइपार्टी एग्रीमेंट आ लीडर बं थानि काइसे ते काइसा वन समा काहाम फाइने नांगमनि मानि साक्सा वन समा से कारण अमो माका आनि किरि देबम लाभ आनि मास्टर कामी त्रिपुरा हा ताको बखरो सि दफारो लाभ आबो चासुकमनि आपरो साननांगमनि जे एग्रीमेंट नों जखन रखा अबो सामुंसारे साग नरकुनु सिरि मकरं मांगला हेगे सोंबो सानाय सोनो 6 मास बा 10 मास बिसिंगो माखलायनाय इन रिटर्न खलायांके जों दातु अंखर सिनाय बा अंखलायसिनाय लामा हिमलायसिनाय अक सैजाक तुंना नांगमानि एबं सैरेना नांगमानि एग्रीमेंट के नंबो सादिनि एग्रीमेंट रि बंनि एग्रीमेंट दका कंडीशन दका एग्रीमेंट या कंडीशन दका नो कंडीशन दि नोंनि खताङा आरो कंडीशन लिया दा माथो फाइ त्रिपुरा सारो फाइनि साइतों फैया ना सिंगरेडी तालदम आपरकै ना सिंगरेडी तालसी तालकै हाइले लेहाबले फुंले चले एउ इमोशनल वर्ड फैगा ताबो दा थामि तुंले खादो जैनो आपर साबसाके निरालमै बनो ए आबन बगै सिनि लीडर अफनि काइसा फार साइटेड विजडम दंनांगौ बुद्धि दंनांगौ आवनो काइसा बाइबल कोमा सासिने बाइबल काइसा कक दंगौ where there is no wise leadership the nation fall nation যেখানে কোনো ওয়াইস বুদ্ধিমান লিডারশিপ করি হ্যাঁকে আজ জাতির গলাই থাঙুনছৌ দেরাউনছৌ ফলছौ साइमिया सिन त्रिपुरावो आं कुनु बंनो कुतुगिया तेर तेंतैया सिन त्रिपुरावो आबाय वाइस लीडरशिप सोंमानलिया ना ताबुक जरा
দর্শক দেব বর্মাবো বহু ওয়াইষ্ণু কিন্তু আবহাই ওয়াইস লিডারশিপ বো কিন্তু আফ্রবুরি ক্লান থাঙ্গমো টিউজিস্তাং জন্মুংবা আগে গণমুক্তি পরিষদ সে সিপিএম নো চালু সিপিএম তলাসে অলবে সিপিএম সে গণমুক্তি পরিষদ নো কন্ট্রোল খাইছো অবন্নবী সে ত্রিপুরা বাজারে যুব সমিতি শিক্ষিত তংপু সগলা খা তাবলে ববাই হনে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি আসাইন্ডা আবকাশে ইস্যু এই আফ্রুনো কাইসা এগ্রিমেন্ট বড় তঙ্গাই নামান পার্টিও যে আনি গণমুক্তি পরিষদ অম মাস চলি নাই ও গণমুক্তি পরিষদ নি কখনো মাস চলি নাই সিপিএম বো কংগ্রেস সঙ্গে ফাইব যে কোনো পার্টি ফাইব ও কক যদি সুইজার তহংকে হয়তো সাইমিয়া বাহিং খামো হ্যাঁ চিনি এই যে এক আইপিএফটি এই তাবো বিজয় রাংখল রাজীব চুক্তি তিনটা জায়গা কিফিল কক অ্যাসেম্বলি কিফিল লেখা রেডিও সেন্টার খুলনা কক শিকারি বাড়ি হয়তো তাবো ইয়া খোনা যাক তিনি আইন পিটিশন আগুই আইপিএফটি সং যখন 11 দিন লামা কাসুকা হ্যাঁ বড় ভাই এগ্রিমেন্ট বাগৈ কক সালেম বই থাংলে দিল্লি নি সিং আবো টিভি রগো নাই খানাকা তামলে কিয়া কে মানখা নি সবরো তিরবলেন মাস মাংখাপো मांग सिंह जतन सिंह सादर होगा के माइरु होगा सिंह रांगरी होगा ने टीवी असुगु ने कमु सिंह हेगा मानखा के बा कोई मानखा ऐसी बरो बाखा पुंतन चल के बो वक्तन चल के मसाला के पा बस जते बियं थागा त्रिबलेन ओले कुछ करई गा आपति तंग हाइंग लेबा अब तम हायाबो ओके तब सिनी त्रिपुरा मथा सिंबो फालिजो को सेलाई को गामि सेलाई का दो उन मखरावासो बारो बारो महा सेलाई फैली गेसें त्रिपुरा सीपीएम जतना भी एक समय सीपीएम कांग्रेस एक बार मजदिन साना फमाइया इंग्लिश सिनी फिज हाको समाधान है सीपीएम इन नक सेलाई फैके 1967 त्रिपुरा बजर जुब समिति त्रिपुरा जुब समिति যখন এডিসি মানমান পরীক্ষায় নেতার বিসিং তামনে লেখা রাং সালা থিন্দা না তাম পাওয়ার তিজা আর নক সেলাই ফেলে কোয়া ত্রিপুরা এক আইপিএফটি তাম লেখা 5 বছর 18 জন এমপি সাম রহমানে তাম লেখা আর নক সেলাই ফেলে কোয়া 2009 আইপিএফটি ত্রিপুরালেন এগা আইপিএফটি ত্রিপুরালেন আর মান খাবো ন তাম অলখ মাইম आज रंग त्रिपुरा मथा ने आसे नहीं ग्रेटर त्रिपुरालेन फने आरो नक सेले फैली कुआ त्रिपुरालेन में ओले ग्रेटर सिंकबा फैली जो कुआ लेंग लेखे सिंग नक सेले मान कैसा सिंग ओमो हाइंगमन बागै सिन दफा सिंग बुनो दुस्तर दे और वांसा दुसिया और इंडियन गवर्नमेंट दुसिया सिन निजेर मध्य कन्सियसनेस आवाहाय स्ट्रंग determined tai establish consciousness kare इंग्रजी में सिन बखाव नांगजाक जेमन तीर कोविनै रखान के कोगियाबो मासमा तांसनाय ऑपरेशन फैजा 3 बस 6 गुनाय एमने फ्लो के 6 फैयाबो ठीक अबाके सिन बखा नांगरि रना नांगान आनि सानमानि आन हारमानि और दफन बागे हेगे तिनि बुंगु आ दा हरनेट ककथाइसा बरं दल सामबाइसे আমরা ফেডারেল গভর্নমেন্ট নাইলে স্টার্ট করে দেব মহকনে নিপেন চগদ কি জায়গায় পিল তৈরি হবলা এটা বসা সারনো जों त्रिपुरा हयতো ग्रेटर सानलिया जों लेन फानो जों हिजिरि जोंनो खलेसिनाय बक्तितामो अखलेसिरि नागिरना बको आहिया आबने बिंगनि भाब आंबुसिया सुजाकक त्रिपुरा मावथानि जरा एक्जिस्टिं फ्रन्ट लिडार सिबो तनेरंनि बंनि वान समा आं सिया आं मताइबिया अंदरजामिया तांगे जों नाहारि दङ खोनाय दङ सिनि मकल कलनै दङ खनजुलामनै दङ खोनाय दङ नाहारि दङ खोनाय दङ ताबखे वासवाला लेसिबुसला उसाङो नौका गायांनि एमएलए बाय मिनिस्टार परिवर्तिसे वाला लेखा यांकै फातानि बर्न रेख्लायनायनि कक
abon purke tegese neta bineta serang saw ni kok bangli tunglai khua aga agi dofani bagai 1 ঘন্টা lecture kok salai mani jagao tao 1 ঘন্টা ya mani prai 45 minute walale mani kok khanachu te 15 minute ngake senghaino khanamango bokhrami himi to hatabu ei aboni bagino tao turik mothani borobo kunok sena chengatako thang tongle tao khanaka ko politu thangapo tam thangkapo thangnai adau sing YouTube tongle singnayu be alga jagani mothau habne habui phephiru mothani bongkhana hoi tongle para sele tung musum jemon chamung roi mahai ba thane thang rogatu basa hoi thane thangu basa asugi lama kasal tong musum ro ang talni tongni omhai saboni guniabo sini consciousness abo strong rooted money yarang surjagya a naharmung a wansumung kahamo abon sin problem tabo ani ব্যক্তিগতনি বেলেখানা হামবাইছা ওকে তা কিসা জরা রক দেরি মানখো মানো রনাই বেলেখানা হামবাই তিনি যেহেতু অনেক দিন নি ইয়া গলো মালাই লেমবা তিনি কিসা কাহামগাইনো সং কগলাম সালাইছেনাই হনি ন খাও সমিনাখা বেলেখানা হামবাই স্যার আসুক জরাতৈ যে নিনি এক্সপ্লেনেশন তাখর বুখরক বাহাইং জাখা খরকসা বরক তো কমেন্ট খাইকা মো যেহেতু লাইভ বা নগো আসুগৈ হিমি জ্ঞানী কক সামবাই বাহাই চালাইনাই ঠিক abo uttor nai ফিল তো অংখরি মান খাংকাই বেলেখানা কাহাম ঠিক তাম সালানি মুসুং স্যার bele hambai যেহেতু সিনা মুসুং na bele hambai je comment khainai ang khabai khubai bono hambai ro bele hambai abo a kok khe kasamsi ketalia happen bo kasamphano bosaka ang ni jiu sajakha shukla choron nuatia ang direct bung sanai chini master kamio women meeting khlaiphikya ang kok thaitam sungja khata IPFT no anu bo okra boroni chair asurikha enga ang boktobo poila kok sanango iya kok ulo sama sau chairman ba buise segang ang kok sungrana ni sengka kaisangke tirbolen man kha nei aro 11 din andolon khlaiman pore ta tangei maya khong khab kaisa uttor 2 বিপ্লব বাবু আপর চিফ মিনিস্টার यागला सिनी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर निनी जिष्णुदेव वर्मा देवरागला के सिनी एनसी मिनिस्टर थानाय सांबादिक संगा जर्नलिस्ट रक सर एजे त्रिपुरालेन आबोते निं ताम सानामसुं বিপ্লব বাবু ताम सागा त्रिपुरा भाग होबे ना एगा आफ्रु तांगै सिनी त्रिपुरालेन साननाय मेन फाउंडर फादर बरमगान एनसी देववर्मा सायां জার্নালিস্ট যে না চিফ মিনিস্টার সামানি আও বেনি ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু অমরসিনি আইপিএফ নি ডিমান্ড অমন সং সানো সং মন মাননা নাंनाय মাই খেঙ্গিয়া অকটাং সাইয়া আবো কিসা উত্তরই ক্লাংনি নি সংজালা হাতা হংগতে থাইছা আপ নরমাল কুয়েশন আবো কে এই তাবুক সং पापनर होना थानचंदी संजोतन थानचसी आंकी देबमा तक पर्यंत रीजनल पार्टी नो बुद्री फाइमां कावरी तोफा एदिसि पहिले आंदर सतिबा जाफ्रु आं खरनि सिगां या खरनि आनसंग खरनि मं परखां थागा जानला लामनै किसे किसे नुपुन गप्रम सिनि आंदर संके कालिसादन सिक्लं थागा अब तुम्हारा आंध्र सुनो सुन लिया और तू लास्ट नहीं कर चिकन से तमने अब याद भाई हुई नहीं मतलब आंध्र सब लाइन उग जाका अब भाई छोटा निकले क्या आगे हुई नहीं आंग भूत तो ही फेंकिया माने सीनी फेंकिया त्रिपुरा मफाना भूत भी फेंकिया तब आंग लोरिया को आंग को नेशनल पार्टी आंग तब पुन थांगिया अब को आदिनो कैसा आंग सामने इनका शुक्ला बाबू ने बक्ति तब तम साका सेवनी नगो आसुगुनाय कौशिमी सालाय दङ समालोचना किन्तु माथो अंकरिया नेतृत्व फैया अकौबो सालांगा
Oke, ang bono utol ka bapur maicana ni thangka, ang last kok sanangka. Chief Minister post matra kaisa se. Deputy CM ni post একটা. হরে জয়েন্ট ডেপুটি মিনিস্টার চিফ মিনিস্টার ইমান তিনটা 60টা বিধানসভা নি এমএলএ র যত চিফ মিনিস্টার সানগাকে বাহিনী এবো এমএলএ বো দং নাম বে তা বনি সই সিল নাঙ্গো সার্টিফিকেট রন বাগে মিনিস্টার বরিয়া আবার एग्जांपल yang saka जों যত নেতাকে जों ভোটার বাহিনী ভোটারনি জায়গা হলা আনি কিরি দেবন কাইসা ভোট আবার দাম তঙ্গো অবশ্যই आं दा माथो थांथिरनो चिरिखलथरनो आंबो टिकेट सानन नांनि सिनांसिनाय एलागाम बाव टिकेट रिदिबना एमडीसी बाजानो बगै आरो नेता बासना दरगै पाब्लिक क्रिकेट बियंनि या फांखो थान कायसासे बुफां बेडेकके प्रे 100टा बौसो बथाय थायनाय लीडर गोबां गांके लीडर करिं थांगो आबैनो जे ताकुक सामानि बिनाव कुबुइ कक किन्तु आनि उत्तर गाहाय जों जतनो बेबांनो अहर कांके लीडर सिदो आरो वालायनो सार किच्छु करि आं किरि देबरमा कायसा बुथ दुइ तंगना बेले मूल्यवान गलागाड़ी विधानसभा একটা বুট বাইছে কংগ্রেস পাস খাইও বাহ একটা বুট বাই অশোক দেববর্মা এক সময় বিধানসভা ইয়াবুনো ও তাকুনো সানামুসঙ্গো जों तंगो किन्तु नांखनो सुनुरिंदि ककसालिथेनि सिनि सिमाजों कम्पिटिशन रिकाबनाय किन्तु जों जत नेतृत्व रना थांगार कक बावनाय सार किच्छु करि आबो तब कागज दङ हरि दङ तब इनका समालोचना चलि दङ बय एमडीसी टिकेट में बगै हाइखना बाहाय सिंखना बाक्से बीजेपी थां दङ सिनियं जयलमनो बीजेपी थांबाय गेबले मांनै नेतारक बुट टिकेट में बगै हाइया आबो भूल धारणा अबैता सारी तब आंगो निनी मिडियम जे सामानि अब हजार बरक लक्ष बरक खनाओ ओ आइडियानो नेतारबो यासाइना थं जरा हम्बल लीडर आर सामुर चुखांगे अमर व्यवहार खैतन चुगजां गाबन डेलिट खैतन तामके नगो कग रुइ तंगाबिया नगो कग रुनाय एडवाइजर सब समय माथतिं सामदांया आगि राजा मासाम बाराया राजानि एडवाइजर जतो नगो तंगो गोपाल ठाकुर विशालगढ़ी रामकुमार ठाकुर खोवाई वाकई ठाकुर इको मोहनपुर बरजान नगो तंगसे टाइम टू टाइम राजा बंगलो रिंगनि एडवाइस खायो जतो राजानि मिया आबिनो जों नगो तंगै जों बुद्धि खलेरु जों बुथाय थाय तंताबो सिनि बुद्धि दर्तिसे मथा एमएलए पास खायो सुबुदेव बर्मा बरनो एमएलए पास तास आनी बुट दरकार तंगो अवश्य वानसुदि अब तै कक सामानि न अब नेगेटिव एटीट्यूड पॉजिटिव नि तब सिनि बरन सानामसो सिगलारनो नेगेटिव एटीट्यूड डिग्री तके संके पॉजिटिव एटीट्यूड डिग्री संक्षेपे के NAD NPD ओ डिग्री ना बैठन नेगेटिव एटीट्यूड डिग्री आबनो खिबदी पॉजिटिव एटीट्यूड डिग्री ना दी PAD NAD आबनो PAD डिग्री ना बैठन ताबन जरा सिगलारो फाइनल जनरेशन रो बले हामबाय ओके खाखायो तिनि कगलाम बेलेखिनो इम्पोर्टेंट ताई आबर निबागिनो लुकुरक बनाय दङो ताबो 123 जना सिं लगि दं अच्छा लाइक 21 ओके आव काहामनो माहिनाय हामिना माहिनाय सालाय नांबा ना थिं काहाम रकनो सुंले सालाय जाखाबा ना तंगरे मिनिट प्लीज এই যে তাকুক যে সামনে আংবনো হামবাই মারো ওয়েলকাম কারণ অবাই যদিনে নেগেটিভ সাইকাং কারেকশনিং গাবলে গানি বুকুনি যে সানামু সুংমানি বাবু সাই মাংলা খমুন বাবু কাইসান টিচার হাইছি আনো এই টিচার না বাগৈ বফ্রগাটা গাম বুनु फ्रंगि रिफिउ गटा ओके गुड लेखना हामबाय गाय आबो का जों फारिताय वेसे सिलायन बुखक थांलायनो
বেশিরভাগ ন পলিটিশিয়ান রক লোকরক নি এলিগেশন আবো ভোট সান্না ফুরকাই বেলাই খাইন কয়মুং বাই খোলমা বাই কবক মা বাই আকমা বাই ভোট লাই থাঙ্গৈ কেবো एमडीसी एमएलए मिनिस्टार एम ngै थांगा हंके लुकरक न नाय माय आं थांगो ठीक आबो बेलायखेनो इनडिड कायसा एलिगेशन काहाय मा दङो सर एक्चुअली ताम सानांगुसुं अब बेपार भोट सानो थांपुरके नेतार बिग्रा पाब्लिक गनां नेतार फानख्रै पाब्लिक बेले फान गनां नेतान थानी की अभिशाप नांजाक पाब्लिक थानी के हामारी रिजाक हामारी मानजाक आबन बाई नुनो मा खुलुमबायबो वांसा बसाबे के गण देवता हानि साबलो ब्रो गण देवता ए माने बरक मतायरक सि बरक आबो बिनि आसमय ब्रो जे सापान अंगनानि नांगो आबो एकदिगे एक नम्बर एकदिगे नाटक हाय तेगे सेके बाखा खाबाय खुबैनो खुलुमफायो किन्तु बाइके साब खुलुमाबो बंनि बेपार बुफ्रुनुजाक जखन बो एमएलए बा एमडीसी पास अंगै थांखा मिनिस्टार अंखा चीफ मिनिस्टार पंखा बो जखन सामुं ताङानो आफुरसे नुजानाय बो बाइक बो आ खुलुमफ्रु तामनि खुलुमि थांखा तामनि बाबि खुलुमफायखा किन्तु आं तो ताम फायनोबा हामदे बाबु हामदे मायो बोरै बाजाखाके बनो साइमार हल कार बर बिग्रा आंकारां सालसा साइ रहमा दङ आनो रवायसा खुलुमफायखा आंबो बादिया अक्रायसे खुलुमजाखा आं साका नों ताव बिग्रा नों ताव स्रायमुं नांजाक नों ताव फानख्रै tawan thani hamari phan tai ko nini hamari manani bagai is MLA pot san pani peyuneng MLA podani yabu sublei tabu public yabu sublei minister pot oh ma kom diba election time o khagol tabu semano ahine a bornan saka au anu kakanu au kakati tabu nung bigra ble nono rukha nono hamari khaikya Swaimung take a muktung tung. Muktung in an emelington, MDjington. They need pan grave, then pan mountain, Busang or Tarigo. Tamke, nor Zokon, election Pachanke, no Ranganang, no Panganang, nor Hamariganang. Shungapuru, big Ragnai, Sung Pankari, Sung Swaimung Zag, Shuno Pyogna Bagay. सुनो फानना बगै सुनो गनां खाय बगै नर किन्तु आफ्रुके निनार ससंमा फासिनाय एप्लिकेशन कायसे खेबिनाय एमएलए बाबू काय सय नां दं हानि ने कायसा टक फान रो खायदे मानदानो बा पुन रो फान लोन रो मारा मानि हिसिंगा बनां आव थिं दं ए आबन बगै आबो एकदिगे जरा खावै खुबै खुलुमिया नेताराव हांके आबो 2 नम्बर खाबै खुबै खुलुम फैबो मानि फैबो भुटारनो मानि फैमके आबो कुबुई आबो सामुं तांगो आबो सामुं तांतनि से बो एमएलए बो मन्त्रि सामुं तां सामुं बैसे नुकजोगनाय तारमानि आं ताम काय आन बारिवो आं कुवाइदा काय तालदा काय नगत ओ खुलुमानि बो बप्ति बखाबै खुलुम फैया ओ बथाय थेब्रु सुनुक जागो ताल कायखे ताल थायनाय कुवाइ कायखे कुवाइ थायनाय बस हामबाय थांते थांते ताइके से सुंगमुं पाइथांनि सुंगमुं सा ओके हंखे ताबु ककुंखा आं तो ननो गोबां मानो आसावै भोट पास केरि होखा राइट पासंगै थांखा बबो कक रलांखा ताबो नों गड़िवा सुगैखिया ठीक एरपर
Angno sanbo mas malia. Ne rei simalia. Engkangke ani kau dukhonangka. ঠিক Angno zolika. ঠিক Sabuni dus voter ni naki vote beggar ni. ঠিক O situation ni sabo dus. Very important asa khayo abutino party lay tunglayo. ঠিক Hambai. বলে হামবাই আং কাছে কক খিদারি কক সাওনো Sure. ওয়ানসা কক বাইকে পূর্ণ মুসিকি বব Acha. কক গুরবাইকে 신전이 마품의 가만히 Sinjoni maku. 마품의 খাও পূর্ণ মুসিকি বব অঙ্কতে সে গরম আবো ওয়ানসানি বা এক বলনস সৈন্যসি তমাফু হে 신조 আরো টংটংইনে সৈন্যসি জামুং বারাসা সাই প্রায় আরাম ন হলো হাগর থাংথাং থুয়ু সাজা আমিন খরাং খানাগনি কিজাখা আমি রিফ্রিক ফাইকিয়া হেগা আ মনিনি ইয়া ফাতলা হাপাইকিয়া ও মনি প্রভু আনো আমিন সাবির গাদি আং থিনে গিয়া আই আমিন রিফ্রিক ফাইকিয়া গা হা আমিন ইংদি Abingka. হেগা আমিন খাগা Acha. আবন পরে কেন মেও 신조 রম চাই তংলা হাবলো বো আহা তং থংমনি আখা আ বাহান কা বাহান আইং সুই পুমন খনাও ওয়া হাও ফাইগিন রিফ্রিক ফাইলা হামলে হেগাওয়াসা আমিয়া মনিনি ইয়া পাখরি স্রোপ তামখা আমি প্রভু আনো সুইস নামের গাড়ি আই সুইলা কটমা বেঞ্জানে ফাইনানি রিফ্রিকা থসে ঠিকামন সুইলান্দি সিলা কটমা হাপু এখানে আর সুইন হাও ওয়ারি রিফ্রি রিল হোকা আবার পরে মোটামুটি চাই নাকি হাই কুসু প্রভুর ভক্ত হজাগুলো সেই রোবা সানা হামলিয়া কেন সালসা মুসা ফাইলা হাপো সুই নখা গুড়ি তো মানে মশা ফাইরে ফিরে হা সুই খিখা কুকুরি নাই মরিনি ইয়া পুকুরি ফাইব গাবো তামখা সুইলে না প্রভু আনো মশা স্নাম রিসিডি ফাইগা ইয়াং মশা আনো ওয়ারনানে হা একবার মশা সিতে ফারগানা খাই মশাংলি রিকা একবার সেঙ্গরে মান্ত্রী বাই রেখা ওয়াই চনা হাম থাইনে আরি ফ্রি ফাইনে ওয়াই সে আই দুং নারব রিল হকাপো ফাইমাসে বিনি গানা ফাইকা আমুনি গানা বতো তাম মশাং থাকা মুনি তো রাম চেকে সিদি নঙ্গা যাও বুড়া বড় একে মাংস সানমানি মাংস রলি আগে বাব আ সিংহনসে ইয়া আ মুনি সে ওয়ানা হাল তো হান্ডে হাই আং ননো 신전이 아밍 스남까 아밍니 수이 스남까 수이니 무사 스남까 다보는 능 아는 소바는 나시워 때우샤 아밍 수이샤 야 신용리 그러니까 와서 지금상 신용 탐과 তাবু নেতা মন্ত্রী নেতা এমএলএ এমডিসি এমপি জেসপাংটন নেতা জেসপাংটন নেতা কাবিমু নেতা তঙ্গো চেয়ারম্যান তঙ্গো চৌধুরী তঙ্গো নেতা অংথন কিন্তু আবু 5 বছরনি বাগৈ ডেমোক্রেসিনি যে পলিটিক্স সিস্টেম হেগেন নং যদিনো 신용이 ফাইনাই 신전 বলে খুলু ফাইন কবা কতই ফাইলা হবলে আ মনিনো খুলমো আন রক্ষা খাইদি প্রভু আনো আমিন সামনে আনো সুই সামনে আনো মশা সামনে প্রভু অন্দি কে ওই পাকে শেষ পর্যন্ত বোনস অ্যাটাক খাইছো নাকি অভিশাপ মাননাইতা বসন 5 বছর আবুন গয়রে বইলে কাইসা যেসবে রিগিং খাইদি টিকিয়া কংগ্রেস সিপিএম বিজেপি মথা আইপিএফটি যে কোনো পলিটিক্যাল তাবু কালচার ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল কালচার ওয়ার্ল্ড পলিটিক্যাল কালচার का रिगिंग কালচার से तब पॉलिटिक्स इलेक्शन सुजा কক কেবনি ক হাইমা সালেমিয়া যতনি খিসদি বুজাক পরিষ্কার কক আমবাগৈ ইকো আম উদাহরণ সাগাতা नगे न बसंग फाइता न मखांग हालिया दुलो पब्लिक न बुथुलिया तमका बांग्लादेश शेख हसीना मा खारगनाला नेपाल हेलिकॉप्टर मा खारगना तब इंडिया बो सुरुंग दङ बिहि तांगरि अहंकार रावण खय इनसौ बिसि अहंकार तांगरि नों कुबैनो डेमोक्रेटिक सिस्टेमाव पाब्लिक नि फानबाय
मंत्री एमएलए अंगै सामुं खायना हांके खलायदे ननो एमएलए नंताला एमडीसीब्ले ननो एमएलए पास खायनाय एमएलए ब्ले नों मिनिस्टार नाय मिनिस्टार ब्ले नों चीफ मिनिस्टार नाय नांगो नों पार्लियामेंट थानाय मिनिस्टार नाय डेपुटी प्राइम मिनिस्टार नाय होम मिनिस्टार नाय प्राइम मिनिस्टार नाय नों नाय যদি नों गुबै कयनिके सामुं खायके हांके आबुन बागै कायसा सिनी इंडियन कॉक दङ सत्य में जयते और तामबासा संस्कृत सत्य जय खायनाय तरिसा कॉक कैसे स्टेटमेंट दं बाइबल जिसुसाव जरा सेवा खायनाय बसे बदा कतर ना सेवा खायजोंनो कतर सोंला हाबले जे सेवा खायनाय बस कतर वो सेवा खायजोंनो या bo seba khaika nang yakung susu jangno maida masano muida masano masaya aun bagai bini jagao bo nini jagao nang khaidi bonon seba khaida hoga vote pass khainai nang tam seba khaidita মন্ত্রী হিসাবে বা ভোটার হিসাবে বেনি পাওয়ার ব্যবহার খাইয়া বিশিষ্টভাবে সাতুংগতি মানজাগিনি সাথে হইনাই বা সাতলি খেবিনে বরিরক হ্যাঁ सामुं हुमुं खिबिनाय लाइन बासाव सातुंगो आंनि जिब साइमामले नों बुट हेरो आंनि डिउटी कमप्लीट आं भोटार विश्वास तो गनो रखा हाम्बल बाबे सातुंगो तियो आं वालाय सुलायमु वासिउ ए नोंता मानसि सोंथां आं लाइन तलाव आहाय पदंलै फाइल बुट सेन्टार अबायके थाङैनि आं भोटार हेसे जे कयनिके मानि होइनाय गण डेमोक्रेसी सिस्टेम मानिनाय ननो हामजबै नौनि सिबित चाबिनाय आ सातुंगो तियो लाइन कलमा 200 300 baksa phungo thangya borok bango saibo thango tebse bango sanja jara position ticket alada marka kagos election through budrani oichiloro karon chatta bai thanga boot line bazak je chatta na final boksum je boot marse nai haifan boot ya kuble mon kagos ri bekya ai ke ang kagos maka slip awbase boot ri bhapai 500 somoyo ai kai kiri debo ang voter ri phekya no tabuni duty ni khadi ni samun khadi 하기는 같다. politics니 अर्थ किसिनान साजिना politics अब इंग्रजीयु modify खायकिया अब किते इंग्रजीनि वर्डया अब ग्रीक भाषा थिकस फाइबो politica politica थिकसे अबनो rectify खायनाय modify खाय modify खायनाय अबनो politics खायो politics जे थने politician politica माने कामिनी कामि आमचय पाराम चोइनो काहाम खायनायनि आबोसे मीनिंग पॉलिटिका आबो ठीक है ओ पॉलिटिक्स शब्द फाइयो हेगे नों बुसिजाक एमएलए मंत्री माने जरा ओ शब्द बुसिनेरो हेगे नों खास खाया का क्राइम आबोनि कासे बाइबल कक्साव जेम्स नि 4 नि 17 if a man ought to know to do but doesn't do is crime is sin so khawsa borok jodi nang khanyan ninai saimani tongke o samungno nang khlayangke abo aparat ang bo aparat nai voter vote result nai bo aparat nai jodi khlaje minister mla bo aparat bo jodi voter hono khlajani sidhi khlayangke ang vote lenar vote center thangriangke ang ani constitution birudde ani aparat as voter hisabe amon tab democracy period ni kok hambai kaisa viewers संग्रकमानी त्रिपुरा हस्तेनि 19 दफारक सादा साबजेक्टनो हनै अबनो तै बक सिना मुसंखानि नि खुक्तिसा belai hambai थांते थांते अबनो पाइथाक जराबो कलंगमांखा नाय तंगने रगवाना जाखना हाइफोन इंटरेस्टिंग तिनि कन्वर्सेशन इंटरव्यू हुनै कमेन्ट बो खाइलायनै दं अच्छा बिलेखाने हामबायनरनो नाय तंगनि अफ द काइन्ड अफ टीएमबी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल पाइथागो 19 दफानि ककनो सालायनो तिनि कगलामनो पाइले के आसमसा लाइन काटन थांमानि बागै साइमालिया टेक्निकल किसे प्रॉब्लम खना हगे कगखा जे 19 दफा
Tabu to 20 ingka. Aw. Taku hoito mistake ingka kisi. Aw, kokri. Okay, mutu khair bika tahu 19 ya 20 tribe ingka. Aw. Tripura haste okay. Thik. Boro thansa, thumsa, sabjak gamal laino. Thik. Sir. Belai hambai. Abo belai nangmani wan sukjangnai jorani sungmung wan sukmung best our intelligent question abo very appropriate or time is sungmani omoro asol dofani leader mongni wan sumo belai kaham abo belai ke hambairo o musungui sina musungai je sungnai ani je busiba dorte ang sajawono abo jodino aw keba aw ihi ke ihi mano maya tabu maya dige ang thangrana kabama nukhungo basabati rok sabjagya tongo abo bumamu hasong borongni kaisa wan sukmani tongmani khlaimani tomungbai akubai abon karone basabati rok sabjagya কিন্তু কাছে লুকুঙ্গো বি লুকুংনি বসাবতের বেবাদ সাবজাগো আবনো ডিপেন্ড খাইও সিন কোয়ালিটি লিডারশিপ ওয়াইস লিডারশিপ তাংমাই তনাই যদিনে 184 রাজা 184 কিংস তাও বীর বিক্রম মহারাজ পর্যন্ত বিনি বো খরচা বিনি অ্যাডভাইজার কাউন্সিলর ang sajing bung saga ahi klai bo hano murgai hani borono chabui paitore bokok sai klang khwa o busarok norok ayang tomak osom busarok phaitung do nono ore puri phrangnai noro risum hai khirok thansangni sabjagni hani sai klang thangka pai thak bini kok aba ani kokya ab babu song salangu Raja Sori Hamyang Pru bo salangmani. Karan bini thani akok sanani phan tongo, one sumo tongo, bini thani power tongo. Okay, tini jokhon merger agreement thanglai mani ulo. Paithago sengtamo khibo pailang iya tuibo pailang khiu ma tanglang haijing thangshu wasung ni tui phau khi tangmazor se tui ho gaba abo 1971 26 constitution amendment o Indira Gandhi prime minister approve o India ha kotoni joto emperor ba king bobagra kotoroni kebote sakno bobagra hani manglakha tai bongi mangte chokde te manliya hanoi bill pass khai parliament dissolve khairika tabuk abu purpose ke joton equal somanengteng janibai ja joton khlai chabai siteng ahi khlai klang thangka sing manjagar khna blutabo kaisa acha agar chini borok tamka ragabo upai krikya kirit bikram bobo congress party khainangka even khorcha korta telemora misil demonstration bi rajbongson borthang saikya nengtang raja bongso toti ning politics khlai mo projani samungse hani kuthukya bun a borumung poithangang eko writer rai birbung rai jak ang wasuk buidu malia bo basai phikya jagani haipen bo accident thikya ei ke parthoko tangui bubagrani bosongni borok tini kirit bikram bo politics thlangka mp langka bin bihig rani othojo bo projani level democracy level phainai bo mla basaka minister thanga tau busala sin podu sabji bo tabo mbc baza sai dong laha moki de projani samung
tangmi ma tangkha abo ain se badduk laikya tangnani ain naharmung wansukmung in the government ni nang aro tongi ma laikya ngetamkha sini dosor deborma song raja namalono tabang thangsinai omono tepsa ke saitok langai tab thangchiri dosor deborma amalo apur thansang khable जे 19 दाही 18 दफा दा 20 दफा दा जत तो तंगमन बेक थानसां खाबले ओलो बंगनि ताम तामगिना ओलो कुरगुइ थागा टिउ जेज बो थानसां का लाइबो आशुके रेकर्ड थाइक्या टिउ जेसो हरनक देबमा तब एमएलए को फॉर्मर सीएम थाबो एडिसिनी और चोइलामो जेल सीट जाबो जों पास लाइर हगबले बना एमएलए आसुक थानजांखा आबन प्रमाण थानजांगो तिनि गभर्नमेन्ट थांनि ताम ताम मंलायने सेसनो आईपीएफटी नि आसाय खवा त्रिबलेन फा सानका जेसपन सानका एनसी देबरमानि नि याक्टै जे फॉर्मर जे रेवेन्यू मिनिस्ट्री याक्टै थानजां थाम गबले सॉरी आबन सिगां 2000 नि आईपीएफटी 18 जना एमडीसी डायरेक्ट आईपीएफटी नि एमडीसी स्नामका तिप्रा सारक ताबुनि मथाव स्नामैया आबनागिम स्नामैया आसुक थानजां खाबले ते ताम नायसि 18 जन स्नामका बै कथा नांलिया किन्तु 5 बছর ताम कुदुं गडां गडां दे खितालाय बायलेसका सेस हे ताबु मथा फाइक्या हयतो मथा आ यूनिटी तुबि मालिया बरो हयतो 16टा बरो तुखा ते दुइजना बिजरां खलबाय निनि सॉरी एको उमा शंकर भाई ए ताम ताब चेयरमैन तंगाय जगदीश बाबू बरतो आईन पितिन से हयतो बराउन खिबिनाय बर मथा हाबि जेबो 18 काबले किन्तु तिप्रा मथा सिमिसे मात्र 16 किन्तु आगेले आईपीएफटी एलोन 18 जना एमबीसी रहोगा आरसे थानजांखा तांगिया दंनाय कि तांगै तिनि कुरकुरगुइ थां नेतारकनि रेस्पॉन्सिबल दङमो बंनि बर किन्तु रेस्पॉन्सिबल ओ दल बायमानि राजाबो साबजालांखा दसरबो एकसमय चापखा कुरगुइ थांखा त्रिपुरा उपजिला जुब समिति चापजागा कुरगुइ थांखा नि आईपीएफटी 2000 नि चापजागा कुरगुइ थांखा 2009 नि चापजाखा पा बीजेपी नि सीट न पॉइंटो एमएलए बासरखा अब आईपीएफटी नि बुकुंबारानि बुट संपरि थांगवा ताव मथाबो तो ताव संपादि सेमिया बेसांगो साबो न नाहार सिनि बरक ताबो न साइदेमा व्यक्ति न नाहर ताबो ताइ बिनि आइडियोलॉजी ताइ बिनि प्रिंसिपल बो जे कक सामानि जे कक साउ सनो चापमानि आ सानायसा आ जागाव तो तंग आ जागा तंगखांके तंगनाय थानजागनाय किन्तु तंगिया आव बगिनो जों खाबायो खाबायनाय कुरगुइ थं आरो ताव बुंगो तामखे आनि कैसा ओ ताखुनि थ्रोतै आं साजेसन कैसा रानाय ओ कक तिनि बो आं सावैनाय आनो क्वेश्चन फ्लाइके कमेन्ट फ्लाइके अब ठीक बेलाय हामबाय थ जों सेमिनार कैसा माखायनाय आं साजेसन सो ताबु youth group student group youth group women हेगे नेनि senior ताइनि एको leader group seminar 10टा ग्रुप फांथों गामि गामि सेमिनार माखायनाय जों थानजांगो जों बायथांगो इशु आबन्ति जों मा सालायनाय तामनि कारणे बाय हेगा आ नेगेटिभ ताम तंग हेगा मनि कारणे बायो हेगा अमनमा खिबनाय डायग्नोसिस माखायनाय पोस्टमर्टम माखायनाय
borok tangi thoi baike thoi sabaitam thoi diagnosis mas khainai bo jaga bo rugmine botini chem tongkha naiba bin labors week ga liver tonic ri doctor bonus la ka hamakati sata abe sen diagnosis ma khainai মানে সেমিনার মা খাইনাই একদম দরকার সবই নাই উল্টা বেরোবই মা আসুই নাই তাই ত্রিপুরানি সিনিয়র যারা তাবো বড় টঙেরক হয়তো রাজনৈতিক বড় টঙ্গিয়া হয়তো চাকরি রিটায়ারিং বাইখা হয়তো নগা আসুগি টঙ্গিয়া থ বংল রিংদি স্টুডেন্ট গ্রুপ রক ইউথ রক রিংদি রিংিনে সিনি থেকে বো কিসা মেশা সুন্দি আর কগলাম সালে আওয়ালা নেব গিয়া আবো একমাত্র ডায়াগনোসিস খাইনে বগেছে পোস্টমর্টেম খাইনে বগেছে উঙ্গু সময় দঙ্গু উঙ্গু থানসাঙ্গু আং পয়টো খাইও সেনি বিশ্বাস ঠিক তো না সেনি ফেট সেনি ভিজন সেনি মিশন ঠিক তো নাই তামকে নিনি ফেট স্ট্রং নাই নিনি ভিজন ডিটারমাইন্ড নাই তাই নিনি মিশন কমিটেড না ইংরেজি বই কবর তাম সানাই নিনি পয়টো খুব করাক তাই নি নাহারমানি বেলাইনো চকচক তাই নিনি মিশন আবো একদম নিনি খাইসবই পাইছনের জাত আবার কনফার্ম কমিটেড থেকে পাইছা ও সামুনো আং তানসুকসিনাই ও কমিটেড তনো নাंनाय ও তিনটা জিনিস কাইছে ফেট ভিজন এন্ড মিশন সাকসেস নাই তামুয়া তো না উঙ্গু ওকে আমি বেলেখানে হামবাই হেকাই ও তঙ্গল করি তামগুই হামিয়া খবর তঙ্গো বিনি কাহাম তঙ্গো এই তামো কে রমিতা বিজিশন তা বিজিশন গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট খা ইস আরে হাই না খবর কাহাম দং ফিরু হসপিটাল দङ हॉस्पिटल हाके डॉक्टर नाई मनो बेंडिस का बिथेरिक सप्ताह से मिशन रिलीज कर रहा है सो गुड न्यूज इज देयर टुडे बैड न्यूज नेक्स्ट गुड न्यूज टुडे यू आर सिक नेक्स्ट यू विल बी हील्ड अमकानी प्रिंसिपल अब ओ ताकुनां दले के हमबई सानामसगो तावनाडे ओ 19 20 21 बेबक साबजंगाय ताव हयतो खबर हामिया सिनि बागै ककरै के काहामनाय পয়তো নাই নাহার মহ ঠিক খাইদি নি মিশন চালনা বাগৈ ইয়াফারি সবদি হামবাই তাম ফাইগে জানি